c'est M. Hossein Rilani. Je suis chargé de suivi et évaluation au niveau du bureau de l'ONU-SIDA au Maroc. Et nous travaillons donc sur tout l'aspect planification et tout l'aspect information stratégique particulièrement.
Donc, le dernier rapport de l'UNICIDA, qui a été publié en 2010, mais les nouvelles informations seront publiées bientôt, montre une épidémie, faible épidémie, avec une épidémie concentrée dans certains pays, notamment le Maroc, la Tunisie, et particulièrement au niveau des populations les plus vulnérables, à savoir les professionnels de sexe, les usagers de drogues injectables et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Sans oublier bien sûr les tendances actuelles, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont touchés par l'épidémie et la région continue à avoir un aspect de progression de l'épidémie, que ce soit au niveau de la prévalence ou au niveau des nouvelles infections. Donc l'épidémie dans notre région continue à progresser de manière globale et bien sûr la population jeune est la population la plus touchée dans notre région. La majorité des pays de la région, qui est à peu près 23 pays, ont développé des programmes à tous les niveaux, que ce soit pour les populations générales, ou bien les populations vulnérables, ou bien tout ce qui est dépistage des populations, ou bien les programmes de prévention de la transmission mère-enfant, et aussi les programmes de prise en charge des patients vivant avec le VIH. Ce qui est demandé dans l'état actuel des choses, c'est d'élargir ces programmes pour pouvoir toucher de plus en plus, et particulièrement l'aspect dépistage, parce qu'il reste un nombre important de personnes qui ne sont pas dépistées et qui sont porteurs de VIH, et aussi les programmes de prévention de la transmission mère-enfant qui, la majorité des pays projettent de l'élargir à une large population de femmes enceintes. Les principaux défis, je commence par le plus important, c'est la stigmatisation et la discrimination, que ce soit vis-à-vis des populations les plus vulnérables, bien sûr les professionnels de sexe, les usagers de drogues injectables et les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, et aussi les personnes vivant avec le VIH. Ça, c'est une question qui reste à résoudre au niveau de notre région, et ça, c'est le vécu de ces populations que nous arrivons à relever dans nos enquêtes auprès de ces populations. La région, comme je dis, la région à épidémie faible, elle a été classifiée selon la classification de l'UNICIDA comme étant non prioritaire, et ça pose un problème de mobilisation de fonds pour la région et constitue aussi un défi pour les acteurs de lutte contre le sida au niveau de notre région. Et c'est un des points sur lesquels les États ou bien les acteurs dans la région doivent se focaliser pour pouvoir mobiliser les fonds, que ce soit pour les programmes, que ce soit pour les ressources humaines, que ce soit pour l'acquisition des médicaments pour les personnes qui sont vivant avec le VIH. Oui, la question elle est importante. Jusqu'à présent, la majorité des acteurs utilisaient des moyens classiques de communication, que ce soit la télévision, les documents, les CD-ROM, mais avec l'insertion des nouveaux outils de communication et médias sociaux, je pense qu'il faut que les acteurs de lutte contre le sida s'approprient ces outils pour pouvoir toucher cette population jeune qui dans la majorité, utilise les médias sociaux. Ça, c'est constaté avec une forte pénétration dans la majorité des pays. Il faut saisir cette occasion pour pouvoir toucher cette population en matière de prévention du VIH-Sida. Je m'appelle Clément Zablowski, je produis des contenus pour l'Internet. Depuis quelques années, avec le développement des nouveaux écrans, l'usage quotidien d'Internet, la multiplication des écrans, l'audience des médias traditionnels diminue. Les gens regardent moins la télé, vont moins au cinéma, lisent moins la presse. Ils passent beaucoup plus de temps en ligne. Donc ce qui circule en fait en ligne entre les personnes, naturellement, c'est essentiellement les contenus, c'est ça qui les relie. Donc il devient de plus en plus important de produire des contenus qui mobilisent, efficaces, et pour ça, de faire travailler en fait l'ensemble des acteurs ensemble. À la fois les techniciens classiques des médias, donc à la fois les réalisateurs, les preneurs de son, etc. Les experts des sujets, puisqu'il est très important que l'information soit fiable, et les compétences liées à la communication pour accroître en fait la circulation de ces contenus. Okay, my name is Rasha Murtada. I work at the Dubai School of Government as a research associate in the Governance and Innovation program, where most of our work over the past 2 years has focused on social media in the Arab region.
The Arab Social Media Report is a recurring publication that we put out every few months, and it mainly focuses on highlighting and analyzing the usage and trends of social media in all 22 Arab countries, plus a couple of other Middle Eastern countries. And our main aim is to try and see what the impact that social media can have on growth and development, social inclusion, good governance, and policy making in the region. Well, actually, one of the main things that we've noticed over the past year, and mainly due to the Arab Spring, is a shift in the type of usage of social media. So whereas in 2010 it was mainly used for social purposes, for entertainment purposes, due to the Arab Spring it became more used for political reasons, things such as mobilizing movements, disseminating information about protests and events. It was used both by governments and citizens to engage with each other, sometimes positively, sometimes negatively. But I think more importantly, we're seeing that it's also transcending beyond the political to becoming more about civic and social participation. So basically engaging with your community, trying to fix social problems in your community as well. There is, to a certain extent. I mean, we basically look a lot at Facebook and Twitter, and we've noticed that in terms of penetration, and by that I mean the number of people as a percentage of the population, Facebook, the top 5 Facebook users are more of a mix between GCC countries and Lebanon, Tunis and Jordan. Whereas when it comes to Twitter, the top 5 countries are actually almost all GCC countries in addition to Egypt. So you can see there's a bit of a difference between Twitter and Facebook across the region. Well, I think the main findings we got from the survey, and the reason we did the survey in the first place, is that there's quite a big gender gap between male and female usage in the Arab world of Facebook specifically. So only about 1/3 of Facebook users in the Arab world are women, whereas on a global average, about 50% of Facebook users are women. So we wanted to see what was it that was holding women back from using social media. So by doing this survey, we asked both men and women what they thought the factors were that were holding women back. And it turns out, I think one of our main findings is that it's not about the women themselves. It's not anything personal. It's not to do with their ICT literacy, with their level of education, with that sort of thing. It has more to do with the social and cultural constraints. Women don't feel comfortable perhaps going on the internet, expressing their views because of social constraints. And I think that's a very important finding. Another main thing we found is that social media seems to be a gender equalizer. So men and women seem to think about social media the same way, the positive impact it can have, and they also seem to use social media in more or less the same way. But having said all that, and given all the positive perceptions about social media, we have to stress that it's not always the answer. We have to address gender inequalities on the ground which still exist, basically. Je suis Ahmed Sqli, enseignant-chercheur au CESEM, c'est le centre de recherche qui est affilié à l'école de commerce HEM du Maroc. Alors cette étude rentre dans le cadre d'un projet de recherche sur les médias sociaux au Maroc en général. Dans une première phase, on a étudié une taxonomie en fait des profils d'utilisateurs. Qui a fait émerger en fait 4 grandes classes homogènes qui sont le profil affectif, le profil mobilisateur, le profil communicateur et le profil observateur. Et par la suite, nous allons on est en train de travailler sur d'enrichir en fait par un affinage en fait des profils. C'est une étude qualitative et aussi on va en faire ressortir d'autres résultats. Alors, je vais commencer par l'affectif. Il n'est pas majoritaire. Ce qu'il faut dire sur ce profil, c'est que ces gens-là sont là pour le divertissement, pour avoir un lien affectif. Ils sont là pour draguer, il faut dire ça comme ça, c'est comme ça qu'on a étudié, qu'on a fait ressortir ce résultat. L'affectif est plutôt passif par rapport, par exemple, au mobilisateur qui est là pour faire rallier autour de lui une cause, qui est là pour vraiment mobiliser, militer, dénoncer un fait.
Et c'est le cas parfois aussi du communicateur qui est là pour le réseautage professionnel, pour mettre en lien les personnes. Il est là pour allier l'information. Il a une pratique informationnelle qui est très développée et c'est assez complexe en fait, vu qu'on peut avoir plusieurs dominantes au sein même d'un profil. On peut avoir un communicateur qui est aussi mobilisateur et vice-versa. Et les entretiens qualitatifs que l'on fait maintenant nous révèlent des choses assez surprenantes qu'on essaye d'affiner davantage. Par exemple, on peut avoir beaucoup d'observateurs qui ont un comportement plutôt passif, mais qui sont engagés et activistes dans la vie réelle. Donc, elle est où la frontière? C'est ce qu'on essaye de voir dans la problématique de la continuité et de la discontinuité de la vie réelle vers le virtuel. Alors, effectivement, ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est qu'on peut avoir un meilleur ciblage de nos actions. Et je parle au nom des décideurs, de quelque bord qu'ils soient. Et pour le changement social, le mobilisateur, la combinaison du mobilisateur et du communicateur me semble vraiment pertinente, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, pour dénoncer un fait et le communiquer, ça a toujours plus d'impact. C'est un relais de l'information qui est très puissant, qui peut bien sûr rejoindre cette fameuse théorie de Mark Granovetter qui repose sur les liens faibles qui deviennent en fait très très forts à mesure que le réseau grandit, que l'arbre grandit. Ensuite, l'action sociale, l'action collective se fait aussi en dehors de la vie réelle. Je pense que les médias sociaux ne sont qu'un tremplin très puissant vu son évolution presque exponentielle ces dernières années. My name's Rebecca Chow, and I'm American, but I've been living in Egypt since 2004. Sexual harassment in Egypt has increased a lot over the last years. There is a study from 2008, and it's the only study that exists on sexual harassment. And the figures are that 83% of Egyptian women admitted to being harassed in the survey. 50% of these experienced harassment every day, 70% were veiled, and only 2% sought help from the police. And also over 60% of the men who were interviewed admitted to harassing women. So this is the situation now. Personally, I think that these numbers are higher now. There have been other studies, not so broad, that indicate that the numbers are higher, and I think that goes together with the breaking of the silence that has happened since 2008. But before that, even 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, we see a decrease as we go back in time. When my mother-in-law was young and walking around Cairo, she talks about a time when she could walk in the streets and not be bothered, and not be harassed. And a lot of people tell us that in these times, it didn't matter what the girls were wearing. Still today, it doesn't matter statistically, but even then people wore miniskirts or very different clothes, and still, if someone harassed them, most of the time, the people in the neighborhood would defend them, and sometimes even to the extent where they would chase the harasser and shave his head. And so it's still something people laugh about today, that people with shaved heads, sometimes they get teased that they were caught harassing the girls. But of course today it's not like that. Harassmap is a volunteer initiative. I'm one of the co-founders, and our goal is to stop the social acceptability of sexual harassment in Egypt. And we have 4 parts, and the first is a reporting system by SMS
online on our website, by email, Twitter, or Facebook. Victims of harassment can send a report telling us what happened and where, and then we receive the report and we send to everyone a response, and this is the second part, referral to services that already exist, offered by a lot of the women's NGOs that are working in Egypt already. The third part is that we map all of the reports on our website, so you can see on harasmap.org a map of Egypt, and each red dot that appears on the map represents one report, and you can click on the dots and read the text of the reports and what actually happened. And we originally planned to use this to target outreach face-to-face in communities, to talk to mostly bystanders, shopkeepers, police, bawabin, the people who are standing in the street and can affect the atmosphere in the street. We still do this, but instead of using the map to target so much, we received so many requests for volunteers or volunteers who want to work with us that we decided to instead target everyone's own neighborhoods. So now our community outreach groups go once per month. At least they try to go once per month, and they go down into the streets of their own neighborhoods and talk to the people as neighbors and ask them to take action against sexual harassment. So not to ignore harassment when it happens or stay silent, but to speak against the harasser, and also to make safe areas in shops or the koshk or any area that someone has. On avait organisé un sit-in pour Amina Filali, qui est une jeune fille qui avait été violée, et on l'avait obligée, forcée à épouser son violeur. Il avait battu pendant leur première et seule et unique année de mariage, pendant la première année de mariage. Ensuite, la jeune fille s'est suicidée. Et là, ça a commencé à toucher les gens, et on s'est rendu compte en fait que personne ne savait qui était cette jeune fille, et même si pour nous ça représentait un problème énorme qu'on voulait absolument traiter, pour nous c'était choquant, les gens ne savaient pas qui était cette jeune fille et quel était ce problème. Donc pour mobiliser les gens, pour les sensibiliser, il fallait forcément utiliser les réseaux sociaux. C'est là que les gens ont commencé à prendre conscience de ce cas, de cette affaire, qui était cette jeune fille, comme quoi ce n'était pas la seule. Et là, tout le monde était scandalisé. Donc c'est en transmettant l'information qu'on a pu mobiliser les gens, et pour transmettre l'information, on a utilisé les réseaux sociaux. En fait, tout commence par online. Juste avant online, bien sûr, il y a des discussions entre un petit groupe qui peut ne pas dépasser 4 ou 5 personnes qui décident de quelque chose qui s'est passé ou d'une décision qui sera prise. Mais ça se passe toujours online. Pour communiquer, on communique online. Pour décider de nos rencontres, on décide online. Pour discuter de nos choix, de ce qui va être fait, pour le suivi de ce qu'on fait aussi, ça se passe toujours online. Donc que ce soit entre nous, ou même par rapport aux gens qui ne sont pas dans le mouvement mais qu'on veut atteindre, ça se passe online. Ça se traduit sur le terrain par des rencontres. On fixe un lieu de rencontre, une heure, une date, et c'est à travers ce lieu, on crée souvent des événements sur Facebook, et ce sont ces événements qui nous permettent d'inviter d'autres personnes qui se sentent concernées aussi, qui vont venir. Et donc si on n'avait pas ces réseaux, ce moyen de les mobiliser, peut-être qu'ils ne viendront jamais, qu'ils n'entendront jamais parler de nous. Donc c'est à partir de là qu'on commence à diffuser l'information, et après on passe sur le terrain. Bonjour, je m'appelle Corentine Zampeyovo et je représente le groupe d'action féministe français La Barbe. Et par ailleurs, je travaille aussi dans la lutte contre le sida depuis 10 ans. Alors, donc La Barbe, c'est un groupe d'activistes qui veut dénoncer la domination masculine dans tous les lieux de pouvoir en France.
que ce soit dans les milieux politiques ou des affaires économiques, mais aussi dans les milieux des médias, de la culture, du sport. Voilà, donc c'est une forme d'intervention un peu sous forme d'action directe qui consiste à faire de l'image avec des femmes qui portent des barbes et qui vont se positionner au milieu d'hommes qui sont là pour en fait un peu faire partager leur connaissance, leur prestige, enfin leur position de pouvoir à un moment donné dans un lieu public. Donc effectivement en France, il y a un problème de monopole du pouvoir par les hommes, certainement pas qu'en France, mais en France les chiffres sont particulièrement éloquents puisqu'on est évidemment à 100% d'hommes présidents dans l'histoire, mais aussi on doit être entre 80 et 95% d'hommes à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans l'ensemble des lieux de pouvoir politique. Et d'une façon générale, quels que soient les milieux, on se rend compte qu'on retrouve à peu près à chaque fois cette statistique de au mieux 70, au pire 80-90% d'hommes dans les lieux de pouvoir. Donc quand on sait que les femmes représentent 50% de la population, il y a quand même un vrai malaise. Donc la stratégie de la barbe consiste d'une part à rendre visible ce qu'on ne voit plus. Parce qu'en fait, en dehors des moments où on donne des statistiques, on ne se rend plus compte que, oui, sur tel plateau télé, il n'y a que des hommes experts qui sont en train de parler, que quand on regarde les images de l'Assemblée nationale, on voit quasiment que des costumes 3 pièces, cravates, et que finalement, les hommes monopolisent complètement les postes de pouvoir. Donc, le but de la barbe, déjà, c'est de rendre visible cette situation, quelque part de rendre visible l'invisibilité des femmes, et ensuite de montrer que c'est totalement ridicule et ringard de fonctionner encore comme ça au XXIe siècle, alors que les femmes font autant d'études que les hommes, voire même plus, parfois travaillent et par ailleurs, à toute chose égale, réussissent aussi bien que les hommes dans tous les domaines de la société. Donc il n'y a absolument aucune raison que les femmes soient exclues du pouvoir aujourd'hui. Donc c'est de dénoncer cet état de fait, et puis ensuite en espérant évidemment que ça va avoir un effet, cette prise de conscience va avoir un effet de lobbying sur les politiques, sur les lieux de pouvoir en général et les instances de gouvernance des différents milieux qu'on vise, que ce soit les entreprises du CAC 40, donc avec la loi par exemple sur la parité qui est passée il n'y a pas très longtemps, que ce soit dans les partis politiques avec un plus fort lobbying pour l'application de la loi sur la parité dans les scrutins de liste. Voilà, on peut reprendre un petit peu l'ensemble des milieux où on se rend compte quand même que, alors un effet combiné des actions de la barbe et puis d'autres mouvements évidemment de plaidoyer et puis des mouvements de pression en interne dans les structures font que quand même globalement aujourd'hui il y a une volonté politique d'essayer de trouver des solutions en tout cas pour faire évoluer la situation. Alors déjà au départ, la barbe a beaucoup compté sur Internet pour se faire connaître, parce que même si on fait beaucoup d'actions, quand on fait des actions, finalement il y a quelques dizaines de personnes qui sont présentes, donc ça reste très limité en termes d'impact. Donc on comptait beaucoup sur les médias d'une part, mais surtout sur Internet, pour diffuser de l'image et notamment des vidéos qui étaient faites pour des petits montages des actions, pour montrer les actions. Qui ont été diffusés par YouTube et d'autres réseaux sociaux. Donc ça, c'était les premières années, ça nous a permis de commencer à nous faire connaître et un peu ce qu'on disait, de créer une communauté en fait de personnes sympathisantes autour de la barbe. Et ensuite, il y a à peu près 2 ans, on a commencé vraiment à se mettre sur Facebook et Twitter et à développer de plus en plus notre réseau d'influence à travers les réseaux sociaux. Notamment avec Twitter, on arrive à toucher beaucoup de journalistes et de politiques qui nous suivent sur Twitter. Et aujourd'hui, on se sert même de Twitter pour faire des actions, puisque quand on peut pas se rendre dans un endroit où on aurait aimé aller pour féliciter les hommes présents à la tribune, eh ben on fait des actions avec Twitter où on envoie des tweets sur les adresses des différentes personnes et des différentes structures qui sont représentées pour les féliciter comme on aurait fait en live, j'ai envie de dire, mais là de façon virtuelle.
الدور الذي لعبته هذه الشبكات الاجتماعية في الثورة التونسية كان أولا وخاصة دور إعلامي. C'était une plateforme d'information. التونسي زمن الثورة كان يبحث على الفيسبوك على المعلومة فقط. فيسبوك ما كانش لم يكن ملتقى للنقاشات السياسية عندئذ أو منظم فضاء لتنظيم التظاهرات أو حتى للإطاحة بالنظام بن علي، وإنما كان زمن الثورة فضاء للبحث عن المعلومة التي كنا نفتقد ونتشوق إليها زمن الثورة. غالبا فما هناك أقلية كانت منذ الزمن تستغل الفضاءات الاجتماعية للحث على هذا النشاط السياسي، لكن كانت أقلية. تونس فيسبوك قبل الثورة كان عنده استعمال كما قال الأخ في الصباح وقت اللي يقسم الاستعمال شبكات إلى افكتيف باستون وغيره. تونس ولا على الأقل الشاب التونسي استعماله قبل الثورة للفيسبوك كان في أغلبه للترفيه أو للكوتي افكتيف. البعد السياسي في الفيسبوك واستغلال الفيسبوك أو الانترنت للنشاط السياسي كان أكثر بعد الثورة. وزمن الثورة خاصة زمن الثورة وقت اللي نعرفوا اللي تونس الكل هذه رupture دو ستوك، انقطع الكلي 3G دونك سو كونيكتي مع الارتباط بشبكة الانترنت. الستوك وفاء ما عادش فما حتى مفتاح يخول حتى مشترك جديد للانخراط في الانترنت. علاش؟ خاطر الناس الكل كانت متعطشه للمعلومه وكانت متعطشه للاشتراك في شبكه الانترنت. فيسبوك كيف في العائلات التونسيه فيسبوك سيتي ان موين دو جون بور سو ديفيرتير با بلوس كو سا. فيسبوك تويتر ساعه في تونس معلش ثقافه تويتر عندنا ثقافه الفيسبوك خاصه. دونك الفيسبوك في تونس معروف لدى الشباب قبل الثوره كفضاء للتعارف او ولا تعارف كوتي افكتيف. زمن الثوره ne pas être abonné à Facebook, c'est très mal vu. Ça veut dire qu'on n'est pas connecté politiquement. إذا كان ماكش عامل اشتراك في الفيسبوك زمن الثورة ماكش مواكب الأحداث بلادك، ماكش مواكب السياسة اللي قاعدة تجي في بلادك، ماكش وطني على الليميت، ماكش وطني، ماكش مهتم بالشأن العام السياسي. هذا دور الشبكات الاجتماعية والإنترنت في وقت الثورة. لكن هذا الدور تواصل بعد الثورة وتغير بعد الثورة. أصبحت الشبكات الاجتماعية وسيلة كنترول، وسيلة مراقبة للشأن العام السياسي في البلاد. الفرد مش نحكي بالعربية شوية بالفرنسي. الفرد إلى لا بوسيبيليتي de laisser ces contestations sur Facebook. الفرد الشخص أصبح له إمكانية باش يخلي على الفيسبوك انطباعاته وانتقاداته للشأن العام. كذلك الفرد أصبح يلقى في الفيسبوك ولا في الانترنت مجال للتواصل، مجال للتباحث، مجال للنقاش، مجال لخلق المجتمعات en l'absence de l'espace qui le permet. والغريب زاده والمهم في الأمر وأنه حتى اليوم بعد الانتخابات رجال السياسة أصبحوا كذلك منخرطين في الفيسبوك لا لشيء إلا للتواصل مع الفرد لإقناعه بسياساتهم، للخوض في جدالات ثقافية مع هذا الفرد. والفيسبوك لقوا فيه أنجع وأسرع وسيلة للتواصل المباشر مع الفرد الناشط في الحياة السياسية على الشبكات المعلوماتية. وذلك اللي خلى المناطق اللي هي تدعو أنها أكثر انفتاح في تونس العاصمة وتخاطر تقف على حقيقة ما قاعد يصير داخل منطقة الجمهورية. وهذاك هو دور الفيسبوك أنا حسب رأيي الكبير في الثورة، وأنه نقل حقيقة لباقي مناطق الجمهورية. منظروا يا شعب ما الذي يجري اليوم في تونس. هذا اللي شو صار. دونك نقل المعلومة. إيروني دي سور دايوغ الغلطة متاع بن علي حسب البعض، وأنه قبل الثورة بأشهر أو بسنة لعله بن علي بيدو دخل بعد ما السلطات التونسية منعت فيسبوك وقعدنا تونس من غير فيسبوك لمدة أيامات. وقتها فيسبوك ما عندوش حتى دور سياسي كبير، وقتها مجرد فضاء لتلاقي الشباب.
وقع منعه، وقعدنا تونس من غير فيسبوك لأيام، وتدخل الرئيس شخصيا وكان فخور بذلك التدخل لإرجاع فيسبوك، والشباب شباب التجمع خاصة خرج للشوارع للهتف باسم بن علي الذي هو حامي الشباب. ما ننساوش 2010 في تونس كانت سنة الشباب حسب بن علي، والشباب هتف وشكر بن علي لإرجاع فيسبوك. ما كانش يظن ذلك بن علي اللي فيسبوك اللي هو اللي كان سبب في إرجاعه هو باش يكون له سبب في تنحيته. الثورة ما كانتش منظمة بالمرة، يعني من أول يوم لحد آخر يوم ما فيش أي شكل من أشكال التنظيم، لأن منطقي لو في أي شكل من أشكال التنظيم كان بقى في زعيم للثورة أو بقى في قائد أو بقى في حزب للثورة، وده مش حقيقي. خلينا نرجع للموضوع الأساسي. السوشيال ميديا هو إيه؟ السوشيال ميديا هو مجرد أدوات. الشبكات الاجتماعية هي مجرد أدوات لا أكثر. استخدامك ليها هو ده اللي بيفرق في الأداء. وأكتر خطأ وقع فيه الأغلبية أو الجميع أو المتابعين من بره أو المستشرقين اللي بيموتوا في الشرق الأوسط وربيع الثورات العربية وثورة اللوتس وثورة الياسمين وثورة قصب السكر هو مجرد شكل من أشكال بيع الفكرة أو بيع الثورة. بالنسبة لي أنا كشخص، مش عارف رأي رشيد، ما أعتقدش في اختلاف كبير يعني. في الآخر من وجهة نظري أنا الشخصية ده كله بيصب لمصلحة أصحاب الشركات، لأنها برضو مش لازم ننسى في النهاية إن تويتر أو فيسبوك أو جوجل أو أي شيء آخر هم مجرد شركات قائمة على الربح والخسارة. لو مفيش استخدام ليهم هيخسروا، لو في استخدام لدرجة الثورة طبعا هيبقى في مليارات من الدولارات داخلة جيبهم. تاني حاجة موضوع رفع شعارات تغيير، حقيقي لا ما كانش في أي رفع شعارات تغيير، وشعارات التغيير اللي طلعت بشكل تلقائي وما طلعتش من مثقفين أو نخبة سياسية أو إخوان مسلمين أو حتى شيوعيين. الشعارات طلعت بشكل تلقائي تماما. حتى شعار عيش حرية عدالة اجتماعية أو كرامة إنسانية طلعت في الشارع من شخص ما مجهول تماما، زي أغلبية أبطال الثورة المصرية. هم أعتقد الثورة التونسية كمان هم مجرد أشخاص مجهولين. في علاقة ضخمة جدا ما بين الحراك السياسي في مصر وما بين الإنترنت. ممكن نزود على فكرة الحراك السياسي والإنترنت فكرة الجيل اللي هو كان مع بداية الحراك السياسي في مصر، نقدر نرجع له ب 2001 أو 2003 مظاهرات العراق اللي حصلت في ميدان التحرير. برضو الجيل ده اللي كان عنده وقتها 20 21 19 18 في الحدود ديت لحد الآن. الجيل ده كان عنده ميزة ضخمة جدا وميزة مهمة، إن هو واكب تطور ووجود الإنترنت، واكب الاختراعات الجديدة في الإنترنت والطفرات في الإنترنت، وكان عنده مقدرة بشكل كبير جدا على إنه يستخدمها، سواء بسبب إن أغلبيتنا كنا تقنيين أو محبين للتقنية أو جيكس زي ما بيقولوا عليه. لو عملنا شكل من أشكال السرد سريع كده هوت، في 2003 الدعوة للمظاهرات اللي حصلت في ميدان التحرير ضد غزو العراق كانت غير مدبرة. هي SMS اتبعتت للناس، كل واحد بعت اللي جنبيه هنتقابل الساعة 1 في ميدان التحرير، نتقابل الساعة 1 في ميدان التحرير. فرسالة كبيرة جدا، بقى في أعداد تعدت 200-300 ألف مواطن في ميدان التحرير ضد غزو العراق وضد الهيمنة الأمريكية. ازدهار الإنترنت والشبكات الاجتماعية اللي ظهرت بعديها بسنة أو سنتين كان مع حركة كفاية، اللي طبعا كانت طالعة بشعارات أهمها لا للتنديد لا للتوريث باطل. وبما ان ما كانش في اي وسيله اعلاميه وبما ان ما كانش في اي فضائيات بالعدد اللي موجود دلوقتي، فكفايه التجأت ان يبقى صوتها موجود على الانترنت اونلاين عشان اخبارها ومواعيد مظاهراتها واجتماعاتها تبقى متاحه للعامه ومتاحه للي يحب يحضر اجتماعاتها. واعتقد كان جزء من الشرف اللي انا نلته وقتها ان انا اللي كنت عملت الويب سايت بتاع كفايه، وانا اللي كنت مسؤول عنه وانا اللي ادرته فتره طويله. كان عباره عن ان احنا عرفنا نعمل بلاتفورم ما بين
رسائل الموبايل، نقدر نبعت رسالة من على الموبايل تطلع على طول على مجموعة من المواقع أو المدونات اللي كان مجموعة من الأصدقاء عاملينها. فكان مدونة منال وعلاء مثلا بيطلع عليها الخبر، مصطفى حسين، أنا وائل عباس، باس ام اس من عن طريق الموبايل. بعد كده الموضوع تطور بقى فيه تويتر بعد شوية، وموضوع التحرش الجنسي أو السعار وسط المدينة الجنسي كما اصطلح على تعريفه، الوحيدين اللي تم اللي اتكلموا عنه او نقلوا الخبر كانوا المدونين. بعد كده 2008 و6 ابريل والدعوه، بدايه استخدام الفيسبوك للدعوه، او انا من وجهه نظري كان النط، مش عارف ترجمتها ايه، اللي هيعرف يترجم ولا لا، الركوب على دعوه مجموعه من العمال من غزل المحله للاضراب لمطالبة بحد أدنى للأجور. مجموعة من النشطاء قرروا إن هم ياخدوا الدعوة، وبعد كده الدعوة بقت راجعة لنشطاء الإنترنت والفيسبوك. 2010 كان في حدثين كبار. الحدث الأهم كان خالد سعيد، وخالد سعيد زي أبو عزيزي في تونس. بالعكس خالد سعيد كان لامس طبقات اكتر من الشعب المصري، لان هو طبقه وسطى، تعليم جيد، ابن من اسره جيده، وتم قتله بشكل متوحش تماما. فده ادى الى هيجان ضخم جدا في كل حته. وكان صورته او المقارنه الذكيه جدا اللي عملها المحامي بتاعه، اللي طبعا محدش يعرف اسمه حاليا، اللي عملها المحامي بتاعه ما بين حط صورته وهو عايش وصورته وهو ميت، دي أدت إلى غضب ضخم كبير. الثورة في مصر لا تدين بأي فضل للشبكات الاجتماعية، أعتقد الرأي ده أنا منفرد بيه شوية، بس دي حقيقة. لأن كل عام كان عندنا مظاهرة يوم 25 يناير ضد الشرطة. 25 يناير هو العيد الرسمي للشرطة المصرية. فكل سنة كان عندنا دعوة للتظاهر وللاحتجاج ضد الشرطة المصرية كشكل من أشكال الرخامة، مش عارف، إن احنا ده يوم العيد الخاص بالشرطة، فاحنا هننزل عشان نشغلهم اوفر تايم في يوم العيد بتاعهم. ف 25 يناير اللي فات ما عداش بالشكل ده، لأن الشرطة قررت إنها تتعامل بدرجة عالية جدا من العنف ضد المواطنين في الشوارع، وتناست ان في اشياء اخرى غير الاعلام شغاله على اللي بيحصل. ففي حين ان كل وسائل الاعلام عتمت على الموضوع وقالت ان تم فض المظاهرات بشكل عادي، كل الاخبار اللي كانت طالعه على الانترنت قالت ان لا ده ما حصلش، وحطوا صور للانتهاكات اللي حصلت ضد النشطاء في الشارع والخ. فأدى إلى إن الناس زاد السخط عنها بشكل كبير، ونوت إنها تنزل يوم 28 يناير اللي هو اليوم الحقيقي للثورة المصرية. 25 يناير هو يوم لا يعني أي شيء لأي شخص كان في التحرير، وأرجو الجميع إن محدش يستخدم الرقم ده، لأن يوم الحقيقي للثورة المصرية هو يوم 28 يناير، هو أول يوم يقع فيه شهداء. ممكن أكون أنا عنيف قليلا، بس كونك تشوف، أعتقد رشيد يعرف ده كويس، كونك تشوف أصدقاء ورفاق ليك بيموتوا قدامك ويتم نسف كل شيء، والعالم كله يتعاون إن هو يضلل ويقول إن 25 يناير هو الثورة المصرية، ده مش حقيقي بالمرة. 28 هو بداية الدم اللي سال في كل حتة في مصر، وبداية الدم اللي بيه وبسببه حصلت الثورة المصرية، مش أي حاجة أخرى. فيوم 28 يناير الصبح الناس كلها كانت خايفة وقلقانة من اللي ممكن يحصل بعد كده، وفجأة مفيش موبايلات، مفيش انترنت، مفيش فيسبوك، مفيش أي حاجة. فالناس قررت طيب خلاص ده حصل، فبالتالي هم أكيد هيقتلوا الناس في الشارع، فاحنا لازم ننزل أكتر عشان نحاول نحمي الناس في الشارع. آخر حاجة هقولها، بلاش الوهم بتاع ان فيسبوك او تويتر او اي شبكه اجتماعيه حتى لو كانت عاملها مجموعه من الاناركست مش راسماليين هتفيد، هتقوم اي شكل من اشكال او اي شكل من اشكال التغيير. ده رايي الشخصي. الشبكات الاجتماعيه وظيفتها الوحيده هي التوثيق والتحضير، لا اكثر ولا اقل.
أنا بوافق الرأي صراحة مع مالك ورشيد على إنه دور وسائل الإعلام الاجتماعي كان شوي مبالغ فيها، لأنه أنا برأيي ومن خلال الأبحاث اللي أجريناها إنه كانت هالثورات رح تحصل مع أو بدون وجود وسائل الإعلام الاجتماعي. وكان في كتير أسباب تانية لهالثورات، أكيد رشيد ومالك بيعرفوا أكتر مني، بس كان في أسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية، وكان في كتير قمع بهالبلاد مما سبب بحدوث هذه الثورات. بس كمان بنفس الوقت نحن وجدنا إنه وسائل الإعلام الاجتماعي كان لديها دور مثل مؤيد أو مساند لهالثورات. فمثلا ذكرت وقت البرزنتيشن إنه عملنا إحصاء صغير عن صفحات الفيسبوك التي نادت إلى النزول إلى الشارع والقيام بهذه المظاهرات. وجدنا أنه بكل دولة التي كان فيها هالصفحات الفيسبوك تطالب بهذه المظاهرات، أنه حصلت هذه المظاهرات على الأرض بالواقع. فهذا يدل أنه وسائل الإعلام الاجتماعي يعني نوعا ما تساعد على mobilizing حشد الناس على النزول على المظاهرات. بس كمان لاحظنا شيء ملفت للنظر، انه مثلا بسوريا وباليمن حيث نزل يعني الالاف من الاشخاص على المظاهرات، الانتشار الانترنت وانتشار الفيسبوك كان كتير ضئيل، يعني بنسبة بين 1 و 2%. فهذا بدل انه ادوات التواصل الاجتماعي هي بس نوع من الحلقات التي مثل بتساند الشبكات الأخرى، الشبكات التقليدية بالحياة. وكمان أجرينا خلال التقرير الثاني اللي بيركز على المظاهرات ودور وسائل الإعلام الاجتماعي فيها، أجرينا استبيان بمصر وتونس، وسألنا الأشخاص اللي نزلوا على المظاهرات إنه شو كان استعمالكم الأساسي لوسائل الإعلام الاجتماعي خلال المظاهرات خلال الربيع العربي. وتقريبا 80% منهم قالوا إما لتنظيم المظاهرات أو لنشر الوعي عن الأحداث بقلب البلد أو لنشر المعلومات برات البلد للعالم الخارجي عن ما يحصل. وكمان سؤال تاني سألناهم إياه كمان مثير للاهتمام، إنه عندما انقطعت الإنترنت ببلدكم شو كان التأثير، هل كان سلبي أم إيجابي؟ وجدنا أنه تقريباً 60% من الأشخاص قالوا أنه لا، كان التأثير إيجابي، بالعكس أنه حرضنا وحمسنا على أنه ننزل على المظاهرات، نستعمل طرق تانية. فهذا بدل أنه وسائل الإعلام الاجتماعي ليست يعني ما كانت الطريقة الوحيدة أو السبب الرئيسي لهذه المظاهرات. وبالفعل يمكن وجدنا أنه أهم استعمال لوسائل الإعلام الاجتماعي خلال المظاهرات كانت مثل بصفة معلوماتية. فيمكن أهم شيء غيروا السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام الاجتماعي هو طريقة تدفق المعلومات. فإنه من كم سنة كان بس في مصادر موثوقة، مصادر رسمية للحصول على المعلومات، للحصول على الأخبار، بس بوجود وسائل التواصل الاجتماعي صار في طرق جديدة. وبالعكس يعني معظم الناس يمكن 80% منهم قالوا إنه المصدر الموثوق الوحيد لهم خلال المظاهرات كان وسائل التواصل. اسمي مالك مصطفى، من الإسكندرية مصر. شغال بشكل فريلانس في تدريب على السوشيال ميديا والإنترنت سيكيورتي، وكاتب بشكل أسبوعي في جريدة التحرير الإسرائيلي. الشبكات الاجتماعية دورها الأهم والأساسي في أي حراك في الشارع أو أي تغيير بيحصل في المجتمع هو دورين أساسيين جدا. الدور الأولاني هو نشر الكلمة والحشد ليها بقدر الإمكان، والدور الثاني واللي بالنسبة لي هو أهم من الأولاني هو التوثيق، لأن غالبا تحركات الشارع ما بتكونش نايلة رضا الأنظمة، فبالتالي محطات التلفاز أو الصحف أو الراديوهات مش بتقوم بالتغطية الكافية للتحركات، فبالتالي ما بيكونش قدامها غير الشبكات الاجتماعية إنها تغطي الأحداث وتنقل الصورة كما هي للمواطنين. والتوثيق ده دوره المهم أو الأهم في المجتمعات بتاعتنا هي فكرة الذاكرة.
احنا بنعاني من مشكلة الذاكرة أو توثيق التاريخ، إن الناس ما بتفتكرش اللي حصل فبتعيد أخطائها مرة أخرى وبتثق في نفس الشخصيات اللي قامت بإفساد الحياة في المجتمع مرة أخرى، لأن مفيش ذاكرة، مفيش حاجة مدونة، مفيش جمع للأحداث. البني آدم في الآخر ذاكرته قد كده، مش قادر يفتكر كل حاجة بتحصل. فبالتالي الدور الأهم للسوشيال ميديا بالنسبة لي هو الذاكرة، إنه بيخلي الناس تفتكر إن ده حصل في وقت من الأوقات. في كمية معلومات مغلوطة، أو بالنسبة لي مش مغلوطة قد ما هي إنكار. فكرة الدينايل بتاع الناس مش عايزة تصدق إن ده ممكن يحصل، فالناس بالتالي بتتجاهل إنه ممكن يحصل، فبالتالي مش عايزة تعرف إنه بيحصل بالشكل ده، وإن ده بيحصل لبني آدمين طبيعيين، مش ب3 رجلين ولا ب5 أيادي، بني آدم عادي بيحصل له ده. فأعتقد إن أهم حاجة في البداية هي نشر الكلمة، نشر الوعي، والتصدي لكل المحاولات القمعية لإسكات الصوت، لإسكات الكلمة. تاني حاجة بالنسبة لي هي فكرة الوصم. أنا عندي مشكلة مع فكرة الوصم سواء HIV أو أي حاجة، إن المجتمع بيوصم مجموعة من الأفراد داخله لأن هم مجرد مختلفين معاه، مش شرط يكونوا مرضى أو متعايشين مع HIV. أي حاجة، أي حد مختلف معاك. أنا عشان عندي شعر طويل فأكيد ممكن أتوصم، بس أعتقد اللي بيحميني شوية إن أنا حجم كبير، فأي حد بيحاول يوصمني، ففي عنف من ناحيتي ضده، فبيحصل شكل من أشكال توقيف عند الحد. بس بقية الناس ما عندهاش الإمكانية دي. فأعتقد إن أهم حاجة، لأن هو متفق تماماً مع أفكاري، هي محاربة الوصم. وعشان نحارب الوصم محتاجة شكل من أشكال الإدماج، أو إن الناس تطلع. أعتقد ده دور كبير جداً المفروض يقوم بيه المتعايشين، إن هم يطلعوا برا الخزنة، يطلعوا برا الدولاب، يقولوا إحنا موجودين، إحنا أفراد من المجتمع، إحنا متعايشين مع HIV، وإحنا موجودين هنا معاكم سواء بكيفكم أو غصب عنكم، إحنا موجودين. فبالتالي أنا دوري أعتقد في الفترة الجاية إن أنا أساعد على تقليل الوصم اللي بيحصل.